السلام علیکم ناظرین ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیب کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیب میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عبد الشمس عرب تاجروں کا سرگرو تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیب میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیب سے کاٹھیا واڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو بلایا اور کہا کہ مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبد الشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ شہر میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہ سوار اسے تند و سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبد الشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کی عوض اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجہ کو مہربان دے کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی۔ چند سال کی وفادارانہ خدمت کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کے افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سرندیب کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم مریا عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی 2 تنومند ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس کی بے باک نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم مریا لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے تنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سرندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخو پکار سن کر نیچے دیکھا
कश्ती से 8-10 गज के फासले पर वही खूबसूरत लड़की पानी में गोते खा रही थी और कश्ती वाले उसकी चीखों पुकार के बावजूद सख्त बेतनई से उसकी तरफ देख रहे थे। अबुल हसन ने पहले रस्सी की सीढ़ी फेंकी, लेकिन जब इस बात का यकीन हो गया कि लड़की के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और वो सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती, तो वो कपड़ों समेत समंदर में कूद पड़ा। लेकिन लड़की अचानक पानी में गायब हो गई और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में बहुत सी कश्तियां जहाज के गिर जमा हो चुकी थीं और जजीरे के बाशिंदे के लगा रहे थे। अबुल हसन ने 3 मरतबा गोता लगाने के बाद दिल बर्दाश्त होकर सीढ़ी की रस्सी पकड़ी और वो जहाज पर बैठने का इरादा कर रहा था कि ऊपर से उसका साथी चिल्लाने लगा, वो इधर है, जहाज की दूसरी तरफ, वो डूब रही है, शायद किसी मछली ने पकड़ रखा है। मकामी मर्दों और औरतों ने फिर कहा लगाया। अबुल हसन लड़की के जहाज की दूसरी तरफ पहुंचने की वजह ना समझ सका। तशवीश और हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ उसने जल्द ही फिर गोता लगाया और जहाज के नीचे से गुजरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां कोई न था। इस दफा लोगों के कहकों में उसके साथी भी शरीक थे और एक अरब ने कहा, आप आ जाइए, वो आपसे बेहतर तैर सकती है। अबुल हसन ने खिसियाना होकर सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन अभी एक ही पांव ऊपर रखा था कि किसी ने उसकी टांग पकड़कर पानी में गिरा दिया। उसने संभल कर इधर उधर देखा तो लड़की तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रही थी। अबुल हसन जहाज पर पहुंचा तो लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखकर अरबी जबान में कहा, मुझे आपके भीग जाने का बहुत अफसोस है। लड़की के मुंह से अरबी के अल्फाज सुनकर सबकी निगाहें उस पर जम गईं। अबुल हसन ने पूछा, क्या तुम अरब हो? हाँ, मैं अरब हूँ। एक मुद्दत से हम अरबों के जहाज की राह देख रहे थे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप क्या माल लाए हैं? एक अरब लड़की को इस लिबास में देखना अबुल हसन और उसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़की ने अपने सवाल का जवाब न पाकर फिर पूछा, मैं पूछती हूँ आप क्या माल लाए हैं? अच्छा, मैं खुद देख लेती हूँ। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, हम घोड़े लाए हैं, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस जजीरे के अरब अभी तक ज़माना जहलियत के अरबों से बदतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या उन्हें इंसानों का सा लिबास पहनना और मर्दों से हिया करना किसी ने नहीं सिखाया? लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मालूम होता है कि तुम्हारे घर तक इस्लाम की रोशनी अभी तक नहीं आई है। यह कहकर अबुल हसन ने एक जुब्बा उठाया और लड़की के कंधों पर डालकर बोला, अब तुम हमारा जहाज देख सकती हो। लड़की ने अबुल हसन के अल्फाज से ज्यादा उसकी शख्सियत से मरूब होकर अपने आप को छुपा लिया। अबुल हसन की पूंजी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने यके बाद दीगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पीठ पर हाथ रखकर बोली, मैं ये खरीदूंगी, इसकी क्या कीमत है? अबुल हसन ने कहा, तुम में अभी तक अरबों की एक खसूसियत बाकी है, यही घोड़ा इन सब में बेहतरीन है, लेकिन तुम ना इसकी कीमत अदा कर सकोगी और ना ये औरतों की सवारी के काबिल है। ये जिस कदर खूबसूरत और तेज रफ्तार है उसी कदर मुंहजोर भी है। लड़की इस जवाब पर मुस्कुराई और बोली, खैर देखा जाएगा। आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क की हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। लड़की ने कहा, सरंदीब का राजा एक मुद्दत से अरबों के जहाज का इंतज़ार कर रहा है, जहाज किनारे पर ले चलिए। ये लीजिए, राजा के अमीरुल बहर खुद ही पहुँच गए। दलीप सिंह अब्दुल शम्स से गहरे ताल्लुकात की बदौलत अरबी में अच्छी खासी इस्तेदाद पैदा कर चुका था। उसने जहाज पर चढ़ते ही अरबी जबान में कहा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन की बजाय लड़की ने जवाब दिया, इनका ख्याल था कि शायद जहाज को बंदरगाह पर लगाने से पहले राजा से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी हो। दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लड़की ने कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो सफ़ेद घोड़ा मेरा है और मैं उसके मुंह मांगे दाम दूंगी। यह कहकर लड़की ने जुब्बा उतारा, एक अरब के कंधों पर फेंक दिया और भागकर समंदर में छलांग लगा दी। अब्दुल शम्स को अरबों की आमद की इतला मिल चुकी थी। उसने शहर के चंद मुअज़्ज़िज़ीन के साथ अबुल हसन और उसके साथियों का इस्तकबाल किया। उन्हें अपने घर और उनके घोड़ों को अपने इस्तबल में जगह दी। आन की आन में 50 घोड़ों के कोई 200 खरीदार जमा हो गए और तमाम एक दूसरे से बढ़कर बोली देने लगे। दलीप सिंह ने मशवरा दिया कि राजा को दिखाए बगैर कोई घोड़ा फरोख्त न किया जाए
मुमकिन है वह तमाम घोड़े खरीद लें। अब्दुल शम्स ने दलीप सिंह की तईद की। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि राजा का एलची आया और उसने कहा कि महाराज अरब ताजरों से मिलना और उनके घोड़े देखना चाहते हैं। दलीप सिंह ने एलची से कहा कि तुम जाओ और महाराज से कहो कि हम अभी आते हैं। ये कहकर अबुल हसन से मुखातिब हुआ, एक घोड़ा शेख अब्दुल शम्स की बेटी ने अपने लिए मुंतखब किया है, मेरा ख्याल है कि उसे यहीं रहने दिया जाए। अबुल हसन ने कहा, ये अगर शेख खुद अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे कोई उज़र नहीं, लेकिन वो लड़कियों की सवारी के काबिल नहीं, वो बहुत सरकश है। एक तरफ से आवाज़ आई, नहीं अब्बा जी, इनका ख्याल है कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अबुल हसन ने देखा वही लड़की जिसे उसने जहाज पर देखा था, एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में चाबुक लिए खड़ी थी। अब्दुल हसन ने कदरे खफीफ होकर कहा, अगर मुझ पर एतबार नहीं आता तो तुम खुद देख लो, अगर तुम उसे लगाम भी दे सको तो यही घोड़ा तुम्हारा इनाम होगा। लड़की तेजी से कदम उठाती हुई अस्तबल की तरफ बढ़ी, बाकी सब लोग भी उस तरफ चल दिए। लड़की तमाम घोड़ों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद सफ़ेद घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़े ने उसे देखते ही चारा छोड़कर कान खड़े कर लिए। लड़की ने घोड़े को थपकी दी और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसे देखकर दूसरे घोड़े रस्से तोड़ाने लगे। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, और आगे बढ़कर घोड़े का रस्सा खोलकर उसे एक दरख्त के साथ बांधकर कहने लगा, अब आप हिम्मत आजमाई कर सकती हैं। लड़की ने अचानक आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े का निचला जबड़ा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जख्मी दरिंदे की तरह तड़पते उछलते और कूदते हुए जानवर के मुंह में लगाम ठोंस दी। तमाशाइयों ने हैरानी पर काबू ना पाया था कि उसने रस्सा खोला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा चंद बार सीख पा होने के बावजूद छलांगे लगाता हुआ मकान से बाहर निकल गया। शेख अब्दुल शम्स ने फखरिया अंदाज में कहा, अरब की घोड़ियों ने ऐसा घोड़ा पैदा नहीं किया जिस पर सलमा सवारी ना कर सकती हो। मुझे अफसोस है कि आप शर्त हार गए, लेकिन इत्मीनान रखिए, आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये शर्त ना थी, इनाम था, और इनाम की कीमत नहीं ली जाती। खुशकिस्मत है वो घोड़ा जिसे ऐसा सवार मिल जाए। नाजरीन, राजा देखने से पहले ही तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शाही खजाने से जो रकम अदा की गई वो अरबों की तवक्को से कहीं ज़्यादा थी। राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दीन और उनकी फतवाहत के मुतालिक कई सवालात किए। दलीप सिंह ने तर्जमानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। अबुल हसन ने तमाम सवालात का जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का इतराफ़ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा लेकर उसे रुखसत किया। जब अबुल हसन अपने मेज़बान के घर वापस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आई और अब्दुल शम्स चंद आदमियों के हमरा उसकी तलाश में जा चुका है। अबुल हसन नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद परेशानी की हालत में मकान के सहन में टहल रहा था कि सफ़ेद घोड़ा बेतहाशा भागता हुआ अंदर आया। घोड़े की लगाम भी गायब थी। अबुल हसन ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, खुदा मालूम उसे क्या हुआ, यह घोड़ा सरकश ज़रूर है, लेकिन गिरे हुए सवार को छोड़ कर आने वाला नहीं, और लगाम पाँव के नीचे आकर टूट सकती है, लेकिन उसका गिर पड़ना मुमकिन न था। मैं जाता हूँ। अबुल हसन ने शेख अब्दुल शम्स के खादम से दूसरी लगाम मंगवा कर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकला और घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़े की रफ्तार ज़ाहिर करती थी कि उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा चुका है। घोड़ा चंद कोस घने जंगल में से गुजरने के बाद एक टीले पर चढ़ा और एक आबशार के करीब पहुंचकर रुक गया। उससे ऊपर जाने का कोई रास्ता न था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अबुल हसन घोड़े से उतरा और उसे एक दरख्त के साथ बांधकर सलमा को आवाज़ें देने लगा। देर तक तलाश करने के बाद वो थक कर आबशार के करीब एक पत्थर के किनारे पर बैठ गया। शाम होने को थी। अबुल हसन ने असर की नमाज अदा की और फिर एक दुश्वार गुजार रास्ते से उस मकाम तक पहुंचा जहां से पहाड़ी नदी का पानी एक आबशार की शक्ल में नीचे गिरता था। सलमा चंद कदम के फासले पर नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। अबुल हसन की नज़र उस पर उस वक्त पड़ी जब एक 3-4 गज लंबा और एक आदमी की रान के बराबर मोटा अजदिहा सरकता हुआ उसके करीब पहुंच रहा था। अबुल हसन सलमा सलमा कहता हुआ भागा और उसका बाजू पकड़कर घसीटता हुआ चंद कदम दूर ले गया। सलमा ने हल्की सी चीख के साथ आंखें खोली
अजदहा शिकार को जाता हुआ देखकर फुंकारता हुआ लपका। इतनी देर में अबुल हसन नियाम से तलवार निकाल चुका था। अजदहे ने उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर गर्दन बुलंद की। अबुल हसन ने एक तरफ कूद कर वार किया। अजदहा का सर कट कर अलहदा हो गया। अबुल हसन ने नदी के पानी से तलवार साफ करते हुए सलमा से कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। सोने की ये कौन सी जगह है? सलमा अभी तक दहशतज़दा होकर कांप रही थी। वो बोली कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी और ऊँगते ऊँगते न जाने किस वक्त लेट कर सो गई। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा अजदहा कभी नहीं देखा। आप पहुँच गए, वरना ये इस तरह तड़पने की बजाय मुझे निगल रहा होता। आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम जानती हो कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ पहुँचकर घोड़ा क्यों छोड़ दिया था? सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कब छोड़ा? वो मुझे गिरा कर भाग गया था। अबुल हसन ने जरा सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुम्हारी तरबियत बहुत नाकस माहौल में हुई है, इसलिए तुम्हारे इखलाक का म्यार वही होना चाहिए जो ज़माने जहलियत के अरबों का था। लेकिन वो भी हजार बुराइयों के बावजूद मेहमान से झूठ बोलना एक घिनौना फेल ख्याल करते थे। और इस घोड़े को खाली वापस आता देखकर मुझे ये यकीन न आता था कि ये तुम्हें गिरा कर भाग गया है। इसकी तरबियत मेरे अस्तबल में हुई है। यह सरकश और मगरूर ज़रूर है, लेकिन धोखा देना नहीं जानता। तुम सच बताओ कि तुमने अपने हाथों से इसकी लगाम नहीं उतारी और इसे डरा धमका कर वापस नहीं भेजा। सलमा ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी झूठ न बोलूँगी। तुम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बुरा समझता हूँ, जिन्हें हर मुसलमान बुरा जानेगा। आप चाहें तो मैं हर आदत बदलने के लिए तैयार हूँ। आपकी खुशनुदी मेरा फ़र्ज है, और आपने तो आज मेरी जान भी बचाई है। तुम्हें मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो। खुदा को औरतों का नीमुरिया लिबास में मर्दों के सामने जाना पसंद नहीं। सलमा ने जवाब दिया, लिबास तो मैंने आपके कहने से तब्दील कर लिया था। अबुल हसन ने कहा, लिबास से ज़्यादा दिल की तब्दीली की ज़रूरत है। खैर, अब बातों का वक्त नहीं, शाम हो रही है। तुम्हारे वालिद बहुत परेशान होंगे। चांदनी रात में अबुल हसन और सलमा जंगल को अबूर कर रहे थे। सलमा घोड़े पर सवार थी। अबुल हसन बाग थामे आगे आगे चल रहा था। रास्ते में सलमा ने अबुल हसन के बहरी सफ़र, उसके ख़ानदान और उसके साथियों के मुतालिक सवालात किए, लेकिन उसकी तवक्को के खिलाफ अबुल हसन की बेइतनाई बढ़ती गई। सलमा परेशान थी और नादिम भी। बिल आखिर उसने कहा, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे सज़ा दे लें, लेकिन खफा ना हो। इस दफ़ा भी उसकी तवक्को के खिलाफ अबुल हसन ने सर्द मोरी से जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का खदशा न होता कि तुम एक औरत हो और कोई दरिंदा तुम्हें खा जाएगा, तो मैं यकीनन इस वक्त तुम्हारे साथ चलना गवारा न करता। सलमा शिकस्त खुर्दा सी होकर थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? एक इंसान की जान बचाना मुसलमान का फ़र्ज है। सलमा देर तक खामोश रही। दूर से चंद घोड़ों की टाप सुनाई दी और अबुल हसन ने कहा, देखो, वो अभी तक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल शम्स और उसके साथी पहुंच गए। बेटी को सलामत देकर अब्दुल शम्स ने वाक़यात की तफसील जानने की ज़रूरत महसूस न की। सलमा की ज़बानी अजदहे के मुतालिक सुनकर उसने अबुल हसन का शुक्रिया अदा किया। अगले रोज़ अली सुबह अब्दुल शम्स अपने मकान की छत पर नीम ख्वाबी की हालत में लेटे लेटे अजान की दिलकश आवाज़ सुन रहा था। कुछ देर अंगड़ैयाँ लेने के बाद उसने आंखें खोलीं। सलमा अभी तक गहरी नींद सो रही थी। अब्दुल शम्स उसे जगाकर सुबह की हवाखोरी के इरादे से नीचे उतर आया। अबुल हसन के साथी शबनम आलूद घास पर चादरें बिछाकर उसके पीछे सब बस्ता खड़े थे। अबुल हसन ने निहायत दिलकश आवाज़ में सूरत फातिहा के बाद चंद आयात तिलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुल शम्स के दिल में तलातुम बपा कर दिया। उसके पड़ोसी अरब भी उसके करीब आ खड़े हुए और अपनी कौम के नए तरीक इबादत को दिलचस्पी से देखने लगे। रकू और सजूद के बाद दूसरी रकात तक अब्दुल शम्स पर एक बेखुदी सी तारी हो चुकी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तरफ चंद कदम उठाया, करीब पहुंचकर झुका रुका और जज्बात के हिजाम की रूह के मातहत भागता हुआ सफ में खड़ा हो गया। उसके साथियों ने उसकी तकलीद की। नमाज के इख्तिताम पर अबुल हसन ने उठकर अब्दुल शम्स को गले लगा लिया। अब्दुल शम्स की आंखों में मुसरत के आंसू छलक रहे थे। अबुल हसन और उसके साथियों ने उन्हें मुबारकबाद दी। अब्दुल शम्स ने कहा, यह आपकी ज़बान में एक जादू था,
मुझे कुछ और सुनाइए। अबुल हसन ने जवाब दिया, यह मेरी आवाज़ न थी, यह खुदा का कलाम था। अब्दुल शम्स ने कहा, बेशक यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, सुनाइए मुझे। अबुल हसन ने अपने एक साथी तलहा की तरफ इशारा किया। तलहा कुरान का हाफिज था और अब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। तलहा ने सूरह यासीन की तिलावत की। कुरान मजीद के मुक़द्दस अल्फाज और तलहा की दिलगुदाज आवाज़ से अब्दुल शम्स और उसके साथियों पर इक्कत तारी हो गई। तिलावत के बाद अबुल हसन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक और इस्लाम के मुख्तलिफ पैरों पर रोशनी डालते हुए उन्हें इस्लाम की दावत दी। अब्दुल शम्स और उसके साथी जो एक मुद्दा से अरबों की अजमत की दास्तानें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ़ कर चुके थे, अबुल हसन की तबलीग के बाद दीन इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमा तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुल शम्स ने अपने लिए अब्दुल्ला का नाम पसंद किया। सलमा नारियल के एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी ये तमाम वाक़ियात देख रही थी। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती हैं? अब्दुल्ला ने मुस्कराते हुए अबुल हसन की तरफ देखा और वह बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसां है। सलमा ने कहा, तो मेरा नाम भी तब्दील कर दीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारा यही नाम ठीक है, तुम फ़कत कलमा पढ़ लो। सलमा ने कलमा पढ़ा और सब ने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। आसमान पर बादल छा रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और ये लोग एक कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और दलीप सिंह ने आकर खबर दी कि महराज आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अबुल हसन अपने साथियों को वहीं छोड़कर दलीप सिंह के साथ हो लिया। दोपहर के वक्त अबुल हसन वापस आया और उसने अपने साथियों को बताया कि राजा और बादशाह सरदारों ने और भी अरबी घोड़े खरीदने की ज़हर की है, इसलिए हमारा जहाज़ चौथे रोज़ वापस रवाना हो जाएगा। अब्दुल्ला ने उन्हें कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा, लेकिन अबुल हसन ने जल्द वापस आने का वादा करके इजाज़त हासिल कर ली। अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हमें इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ जानना है, अगर आप तलहा को यहाँ छोड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अबुल हसन ने तलहा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये पसंद करें तो मैं इन्हें बखुशी यहाँ छोड़ जाने के लिए तैयार हूँ। तलहा ने यह दावत खुशी से कबूल कर ली। अगले दिन अबुल हसन के साथ ही जहाज़ के बाद बनों की मरम्मत और खुर्दोनोश का ज़रूरी सामान खरीदने के लिए रवाना हो चुके थे। दलीप सिंह और अब्दुल्ला से मशवरा करने के बाद अबुल हसन ने अपने तमाम सरमाए से 8 हाथी और बाकी जहाज़ नारियल से भर लिया। शाम के वक्त अबुल हसन अब्दुल्ला के बगीचे में चहलकदमी कर रहा था। पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मोड़ कर देखा तो सलमा खड़ी थी। वो चेहरा जो 2 दिन पहले मुसरतों का गहवारा था, अब हुज़्न मलाल की तस्वीर बना हुआ था। उसने कदरे बेतनई से पूछा, सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबुल हसन का रूखापन देखकर जब्त की कोशिश के बावजूद उसके आंसू छलक पड़े। आप परसों जा रहे हैं? हाँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आंसू में भीगी हुई मुस्कुराहट अबुल हसन के दिल पर असर किए बगैर न रही। उसने कहा, सलमा, तुम अभी तक वही हो। इस्लाम कबूल करने के बावजूद मैं तुम में कोई तब्दीली नहीं देखता। तुम्हें अब नामहरमों के सामने आने से इज्तनाब करना चाहिए। एक मुसलमान लड़की का सबसे बड़ा जेवर हिया है। आप अब तक मुझसे खफा हैं। आपके कहने पर मैं लिबास तब्दील कर चुकी हूँ, नमाज पढ़ चुकी हूँ, परसों मैंने घर के बाहर पाँव नहीं रखा। क्या यह भी ज़रूरी है कि मैं एक मुसलमान के सामने भी ना आऊँ? हाँ, यह भी ज़रूरी है। मैं तलहा को यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। वो तुम्हें एक मुसलमान औरत के फ़राइज़ से आगाह करेगा, तुम्हें इस्लाम की सही तालीम देगा। सलमा ने जवाब दिया, मुझे किसी और तालीम की ज़रूरत नहीं। आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगी। आपके इशारे पर मैं पहाड़ से कूदने और हाथ पांव बांधकर समंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ। अबुल हसन ने कहा, सलमा, अगर तुम्हें मेरी खुशी इस कदर अजीज़ है तो सुनो, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि तुम सर से पांव तक इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। सच्चे मुसलमान की हर नियत और हर फेल को किसी इंसान की खुशी नहीं बल्कि खुदा की खुशी का तलबगार होना चाहिए। कलमा पढ़ने के बाद तुम एक ऐसी दुनिया में पांव रख चुकी हो जो एक लामुतनाही जिद्दोजहद का घर है। इस मैदान में कूदने वाले के दिल में आंसू और आहों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुसलमान के लिए ज़िंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। उसके पहलू में वो दिल होना चाहिए जो खुदा की राह में ज़िंदगी की बुलंद तरीन ख्वाहिशात को भी कुर्बान करने से ना घबराए।
اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار، پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری تیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو، اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبد الشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے، اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہ ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی، اور اس نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابو الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا، سلمہ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہارے جیسی نیک دعائیں کرتی ہیں تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی۔ افق مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہی جان بپا ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں۔ تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمہ کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابو الحسن کا جہاز موجوں پر رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ جب ابو الحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابو الحسن کی باتیں یاد آئیں تو اس کے دل میں طریقیاں مسلط ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی امید کے چراغ چمک اٹھتے۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا، سلمہ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ابا جی۔ سلمہ کوئی بہانہ تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابو الحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی، میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا کہ سلمہ اپنی ہر بات میں ابو الحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ 6 مہینے گزر گئے، ابو الحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمہ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابو الحسن کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قرار ہو کر پوچھتی، تم نے اچھی طرح دیکھا تھا؟ ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو؟ خادم جواب دیتا، وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، میں پوری طرح چھان بین کر کے آیا ہوں، ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔ ناظرین، مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر سلمہ نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن ایک شام سلمہ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمہ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابو الحسن کا ذکر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا، خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ طلحہ نے کہا کہ اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے۔
सिर्फ एक कश्ती 5 आदमियों को लेकर यहाँ पहुंची है। तलहा ने पूछा, उस पर कितने आदमी थे? शायद 20 थे। जहाज बहुत बड़ा था और उस पर तिजारत का बहुत सा माल था। जहाज कैसे गर्क हुआ? मलाह मंजिल को करीब देखकर बेपरवाह हो गए और जहाज एक चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो गया। सलमा पास के कमरे में बैठी हुई अपने ख्यालात में महव थी। उसने फकत आखिरी फिक्रा सुना और एक सानिया के लिए उसकी रगों में खून का हर कतरा मुंजमद होकर रह गया। वह उठी और अपने कमरे से निकलकर बाप के सामने आ खड़ी हुई। उसका दहशतज़दा चेहरा और पथराई हुई आंखें देखकर बाप ने पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ? तलहा ने हैरान होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या बात है? सलमा की पथराई हुई आंखों पर आंसुओं के बारीक पर्दे छा गए। उसने कहा, बताइए कब उनका जहाज डूबा? अब्दुल्ला ने परेशान सा होकर जवाब दिया, बेटी हम मालाबार के एक जहाज का जिक्र कर रहे थे। आज दलीप सिंह ने मुझे बताया था। लेकिन सलमा ने बाप का फिक्रा पूरा न होने दिया। नहीं नहीं, आप मुझसे छुपाना चाहते हैं। यह कहकर सलमा दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा बाप कुछ न समझ सका। वो तलहा की तरफ माजरत तलब निगाहों से देखता हुआ उठा और सलमा के कमरे में चला गया। बेटी क्या हो गया तुम्हें? सलमा ने आंसू पूछे और हिचकियां जब्त करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं अब्बा जान, मुझे माफ़ कीजिए। आइंदा आप मुझे कभी रोते नहीं देखेंगे। लेकिन रोने की कोई वजह भी तो हो। ऐसी खबरें तो हम रोज सुना करते हैं। आखिर मालाबार का एक जहाज गर्क हो जाने की खबर में क्या खसूसियत थी? सलमा ने गौर से अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा और कदरे मुतमईन होकर बोली, आप सच कहते हैं? अब्दुल्ला ने बरहम होकर कहा, आखिर मुझे झूठ कहने की क्या ज़रूरत थी? आज तक तुमने मेरी किसी बात पर शक नहीं किया। अगर मुझ पर यह यकीन नहीं आता तो तलहा से पूछ लो। सलमा ने निदामत से सर झुका लिया और कहा, अब्बा जान मैं माजरत चाहती हूँ। शाम के खाने के बाद तलहा और अब्दुल्ला ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। खादमा बर्तन साफ कर रही थी। इतने में किसी ने बाहर के फाटक पर दस्तक दी। सलमा ने खादमा से कहा, शायद जैद और कैसे हैं, तुमने बाहर का दरवाज़ा बंद तो नहीं कर दिया था? खादमा ने जवाब दिया, ऐसी बारिश में कौन आ सकता है? मैं अभी कबाड़ बंद करके आई हूँ। अगर उन्हें आना होता तो मगरिब की नमाज के लिए न आते। लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तारीकी में एक कदम आगे देखना महाल था। सलमा बिजली की चमक में दरख्तों से बजती हुई फाटक तक पहुंची। किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए आवाज़ दी कि कोई है। एक आन के लिए सलमा के पांव जमीन से बेबस होकर रह गए। वो लपे कर आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। सलमा के सामने एक बुलंद कमत इंसान खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने सवाल किया, क्या ये अब्दुल्ला का घर है? पेशतर इसके कि सलमा कोई जवाब देती है। बिजली चमकी और अबुल हसन सलमा को पहचान कर अंदर दाखिल हुआ। नाजरीन, बरामदे में तला और अब्दुल्ला अबुल हसन की मर्दाना आवाज़ सुनकर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, अबुल हसन। अबुल हसन ने बरामदे की सीढ़ी पर कदम रखते हुए कहा, जी हाँ मैं ही हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने खामखा इस वक्त आपको तकलीफ दी। तलहा ने पूछा, खैरियत तो है ना? आपके साथी कहाँ हैं? हाँ खैरियत है, मैं उन सब को जहाज़ पर छोड़ आया हूँ। मुझे मालूम ना था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इतने मराइल से गुजरना पड़ेगा। रास्ते में एक दफ़ा फिसला, 2 मरतबा नदी में गिरा। अब्दुल्ला ने सलमा को आवाज़ दी। सलमा भी बेखुदी के आलम में बरामदे में बैर खड़ी थी। बाप की आवाज़ सुनकर वह चौंकी और भागती हुई बरामदे में दाखिल हुई। क्या है अब्बा जान? बेटी जाओ, इनके लिए खाना और कपड़े का जोड़ा ले आओ और बाकी मेहमानों के लिए भी खाना तैयार करो। मैं उन्हें बुलाने के लिए जाता हूँ। अबुल हसन ने कहा कि हम सब खाना खा चुके हैं, आप तकलीफ़ ना करें। कपड़े बदलने के बाद अबुल हसन अब्दुल्ला और तलहा से देर तक बातें करता रहा। उसने देर से वापस आने की वजह यह बयान की कि बसरा से उसे अफ्रीका एक मुहिम में शरीक होने के लिए भेज दिया गया था। 7वें दिन अब्दुल्ला की रजामंदी ने सलमा और अबुल हसन को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया। 3 साल बाद अबुल हसन शहर में अपने लिए एक खूबसूरत मकान और उसके करीब एक मस्जिद तामीर करवा चुका था। उसकी देखा देखी उसके चंद साथी भी इस शहर में आबाद हो गए। 5 साल के अरसे में अबुल हसन और तलहा की तबलीग से मकामी बशिंदों के चंद घराने दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और अबुल हसन ने मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक मदरसा तामीर करके दरस व तदरीस के फ़राइज़ तलहा के सपुर्द कर दिए। अब्दुल्ला की बदौलत उसकी तिजारत को बहुत फ़रोग़ हुआ। शादी के दूसरे साल उसके यहाँ एक लड़का और चौथे साल एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम उसने खालिद
اور لڑکی کا نام نہید رکھا۔ 10ویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا، لیکن 3 ماہ کی عمر میں اپنے والدین کو داغ مفرقت دے گیا۔ جب خالد کی عمر 7 اور نہید کی عمر 5 برس تھی، سلمہ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر دائی اجل کو لبیک کہا۔ ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہ محبت اسے گھر کی 4 دیواری میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی۔ وہ قریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا۔ 5 دفعہ اس نے ایشیائی کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا۔ ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا۔ خالد تیر اندازی، شاہ سواری، تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا۔ نہید 12 سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا۔ راجہ کے ساتھ ابو الحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ مہارانی ایک مدت سے سلمہ کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ پالکی بھیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی۔ راجکماری نہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابو الحسن کے گھر چلی آتی۔ راجکمار یعنی راجہ کا بیٹا عمر میں خالد سے 4 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابل تقلید سمجھتا۔ ایک دن دلیپ سنگھ نے راجہ کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی۔ راجہ نے پوچھا، کیا وہ ہمارے راجکمار کا مقابلہ کر سکے گا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، ہمارے راجکمار نازوں کے پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر عرب میں بچپن میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہ کرتے تو آج وہ آدھی دنیا پر قابض نہ ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب میں 14 سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں۔ راجہ نے پوچھا، خالد کی عمر کیا ہے؟ مہاراج، یہی کوئی 12 سال ہوگی۔ آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں۔ راجہ نے کہا، کہو۔ مہاراج، ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے، ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوفزدہ کر سکتی ہے ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلاً ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آ جائے تو ہم اپنی قوت تقصیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا روئے زمین کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو الحسن نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا سپہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا، تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو، تمہارے 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس 2.5 لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے لکھا کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے، میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ راجہ نے کہا، دلیپ سنگھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ راجکمار کی سپاہیانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے۔ تم مجھ سے ملو، اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیپ سنگھ کے کہنے پر ابو الحسن نے راجہ کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، لیکن معاونت لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجہ سے کہا، اب آپ کا بیٹا فنون سپہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجہ نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شاہ سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا راجکمار کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا، اور اس عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راجکمار کو نوکر کندھے پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجکمار فطرتاً ایک شہزادہ ہے۔ اور راجکمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔
राजा ने बेटे को बुलाकर पूछा, क्यों राजकुमार, तुम अपने उस्ताद के बेटे से तलवार के दो दो हाथ दिखाने के लिए तैयार हो? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, वो मेरा छोटा भाई है। अगर मैं हार गया तो मुझे शर्म आएगी, और अगर वो हार गया तो भी मुझे ही शर्म आएगी। नाजरीन, अबुल हसन की शादी को 18 बरस गुजर चुके थे। खालिद की उम्र 16 और नहीद की 14 बरस थी। खलीफा वलीद की मसनद नशीनी के साथ मुसलमानों की नई फतवाहत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन सिंधी ताजरों का जहाज़ आया। उनके साथ अमान का एक ईसाई भी था। सिंध के ताजरों ने जजीरे के अरबों से तुर्किस्तान और शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की शानदार फतवाहत का जिक्र किया। अमान के ताजर ने इन तमाम बातों की तस्दीक की। अबुल हसन और उसके चंद साथी हज के लिए तैयार थे। अब हज के इरादों के साथ शौक जिहाद भी शामिल हो गया। राजा बहर से आने वाले ताजरों की ज़बानी नए ममालिक की खबरें नहायत दिलचस्पी से सुना करता था। मुसलमानों की ताज़ा फतवाहत की खबरें सुनकर उसने अबुल हसन को बुलाया और मुसलमानों के खलीफा और इराक के गवर्नर को सोने और जवाहरात के चंद तहफ़ भेजने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं खुशी से आपके तहफ़ उनके पास ले जाऊंगा। सिंध के ताजरों ने अपना माल फरोख्त किया और नया माल खरीद कर लौट गए। उनके जाने के चंद दिन बाद अबुल हसन और उसके साथी सफ़र हज के लिए तैयार हो गए। इस साल सरंदीप के 9 मुस्लिमों के अलावा हज पर जाने वाले अरबों की तादाद भी खिलाफ मामूल ज़्यादा थी। तलहा और उसके अलावा 3 और अरब ताजिर हज पर जाने वालों के घरों की देखभाल के लिए पीछे रह गए। बाज़ अरब अपने कमसिन बच्चों को तलहा की हिफाजत में छोड़कर बीवियों को साथ ले गए और बाज़ अपने अहलो याल को घरों में छोड़ गए। अबुल हसन अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले जाने का इरादा कर चुका था, लेकिन सफ़र से 3 दिन कबल सलमा अचानक बीमार हो गई और उसे यह इरादा मुलतवी करना पड़ा। खालिद अकाब के उस बच्चे की तरह जो पर निकलने के बाद घोंसले में फड़फड़ा रहा हो, मैदान अमल में अपने सिपाहियाना जौहर दिखाने के लिए बेकरार था। लेकिन माँ की अदालत ने उसे घर ठहरने पर मजबूर कर दिया। अबुल हसन ने वादा किया कि वापस आते ही उसे अरब की सियाहत के लिए भेज देगा। रुखसत के दिन सलमा को सख्त बुखार था, लेकिन वह इंतहाई तकलीफ के बावजूद बिस्तर पर ना लेटी। शोहर को अलविदा कहने से पहले उसने सरापा इल्तजा बनकर कहा, देखिए मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे साथ ले चलिए, अपने वादे ना भूलिए। अबुल हसन ने मगमूम सा होकर जवाब दिया, नहीं सलमा, जहाज़ पर मौसमी बुखार तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। तुम तंदुरुस्त हो जाओगी तो मैं दूसरे सफ़र में तुम्हें साथ ले चलूँगा। तुम्हारी तीमारदारी के लिए खालिद और नहीद को छोड़कर जा रहा हूँ। तलहा भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं जल्द वापस आऊँगा। नहीं, इस दफ़ा मुझे मालूम हो रहा है कि आपका सफ़र बहुत लंबा है और मैं शायद देर तक इंतज़ार ना कर सकूँगी। अबुल हसन ने मगमूम सूरत बनाकर जवाब दिया, सलमा, तुम रो रही हो। कई बरस हुए मैंने तुम्हें यह बताया था कि मुसलमान औरतें मुजाहिदों को रुखसत करते वक्त आंसू नहीं बहाती। इन अल्फाज ने सलमा पर जादू का सा असर किया। उसने आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे इस दर्जा मगमूम होने की वजह यह न थी कि आप जा रहे हैं, बल्कि यह थी कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप अगर एक बार मुझे मैदान जिहाद में ले जाते तो फिर शायद मुझे कमज़ोरी का ताना ना देते। मैं आपके साथ तीरों की बारिश में खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन आपके इंतज़ार में हर रोज़ सुबह शाम कोठे की छत पर चढ़कर समंदर की तरफ देखना मेरे लिए सब्र आजमा होगा। अबुल हसन ने जवाब दिया, यही सब्र औरतों का जिहाद है। जो काम मर्द मैदान में नहीं कर सकते वो औरतें घर की चार दीवारी में बैठ के कर सकती हैं। औरतें खालिद और मसना नहीं बन सकती हैं, लेकिन उनकी मऊ का रुतबा हासिल कर सकती हैं। फ़र्ज करो अगर मैं ना हूँ तो अरब की दूसरी औरतों की तरह खालिद को जिहाद पर रुखसत ना करोगे। सलमा ने जवाब दिया, आप यकीन रखिए, अगर आप खालिद के लिए एक बुरा बाप बनना गवारा नहीं करते तो मैं भी बुरी माँ बनना पसंद ना करूँगी। शाम के वक्त अबुल हसन का जहाज़ रवाना हुआ। सलमा नहीद के साथ छत पर खड़ी समंदर की तरफ देख रही थी। जब्त के बावजूद उसकी आंखों में आंसू आ गए। नाजरीन, महाराजा सरंदीप तख्त पर रौनक अफरोज था। तख्त के दाएं बायां बनोज की कुर्सियों पर चंद सरदार हस्बे मराते बैठे थे। राजा के दाएं हाथ सबसे पहली कुर्सी राजकुमार उदयराम की थी। राजकुमार एक खुश शिकल और बारोब नौजवान था। कुर्सियों के पीछे दो कतारों में चंद ओहदेदार हाथ बांध कर खड़े थे। चौबदार दरबार में दाखिल हुआ और रस्मी अदा बजा लाने के बाद बोला, महाराज,
دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجہ پریشان سا ہو گیا اور بولا دلیپ سنگھ آ گیا، ابوالحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ چوبدار نے جواب دیا مہاراج ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجہ نے بے قرار ہو کر کہا بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تاج تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجہ کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران راجہ ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز رہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اسے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں، اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خشاک کی طرح بہانے کے لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سرپیٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا بخت، ارسطو کی فراست اور سلیمان علیہ السلام کا سجاہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ سرندیب کے راجہ کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قاسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجہ اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی سیرت اور صورت کی ہزاروں خوبیوں کے معترف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غایت درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمتاً گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم الفاظ راجہ اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راجکمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راجکمار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر مصافحہ کرنے لگے۔ راجکمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اسے باتیں کرنے لگا۔ راجکمار نے پوچھا آپ کا نام؟ نوورد نے جواب دیا زبیر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابوالحسن اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راجکمار کے چہرے پر پشمردگی چھا گئی۔ راجہ کچھ دیر فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے راجکمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کی بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجہ کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا شکریہ۔ سرندیب کے راجہ کو ہمارے خلیفہ اور والی عراق سلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سرندیب کی زبان میں ادا کیا گیا تھا۔ راجہ اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجہ نے پوچھا آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا یہ میرے استاد ہیں۔ راجہ اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجہ نے کہا ہاں دلیپ، ابوالحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے،
یہ दमिश्क के बादशाह ने भेजा, और ये खंजर इराक के हाकिम ने। मैं अरबी नस्ल के 8 घोड़े भी लाया हूँ। राजा ने झुककर डबिया उठाई और खोलकर कुछ देर चमकदार हीरा देखने के बाद खंजर उठाकर उसके दस्ते की तारीफ करता रहा। इसके बाद उसने दोनों तोहफे राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो राजकुमार, ये तोहफा उस बादशाह का है जिसका लोहा हर लोहे को काटता है, जिसकी सल्तनत में कई दरिया, कई पहाड़ और कई समंदर हैं, जिसके सिपाही पत्थरों के कलों को मिट्टी के घरौंदे समझते हैं और घोड़ों पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते हैं। और ये खंजर मुझे इराक के हाकिम ने भेजा है, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। बिल आखिर उसने जुबैर की तरफ देखा और कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारे बादशाह को देखूं। जुबैर ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, अबुल हसन भी यही कहा करता था कि मुसलमान किसी को बादशाह नहीं बनाते। आह बेचारा कितना अच्छा आदमी था, तलवार का धनी, बात का पक्का। उसकी लड़की को किस कदर सदमा हुआ होगा, और वो अब्दुर्रहमान और यूसुफ किस कदर शरीफ थे। भगवान जाने ये खबर सुनकर उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी। क्या आप उनसे मिले हैं? जी नहीं, मैं सीधा आपके पास आया हूँ। जुबैर ने अपनी जेब से एक खत निकाल कर राजा को पेश करते हुए कहा, यह खत मुझे बसरा के हाकिम ने दिया है। राजा ने दलीप सिंह को इशारा किया। दलीप सिंह ने जुबैर से खत ले लिया और उसे खोलकर तर्जमा सुनाने लगा। महाराज को वली बसरा सलाम कहते हैं। वो अरब ताजरों की बेवों और यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक के ममनून हैं। उनकी ख्वाहिश है कि महराज उन बेवों और यतीम बच्चों को बसरा पहुंचा देने का बंदोबस्त करें। वो आपके एलची के साथ अपनी फौज के एक सलार जुबैर को एक जहाज देकर भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द उनकी रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। वाली बसरा का ख्याल है कि अबुल हसन और उसके साथी हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। अगर ये पता चला कि उनका जहाज किसी इलाके के बहरी लुटेरों ने गर्क किया है तो उन्हें सजा देने में किसी किस्म की तखीर न होगी। खत का मजमून सुनने के बाद राजा गर्दन झुकाए देर तक कुछ सोचता रहा। जुबैर ने राजकुमार की तरफ देखा। वो अब दीदा होकर छत की तरफ देख रहा था। जुबैर ने कहा, बहुत परेशान है, मालूम होता है कि आपको अरबों के साथ बहुत उनस था। राजकुमार के भिजे हुए होंठों पर कपकपी सी तारी हो गई। उसने आंसुओं को जब्त करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठा और कोई बात किए बगैर रकब के कमरे में चला गया। राजा को बजाते खुद अबुल हसन के साथ दिली लगाव था। उसकी मौत की खबर उसके लिए कम अलमनाक न थी, लेकिन मुसलमानों के खलीफा के एलची की मौजूदगी का एहसास उसे इंतहाई जब्त से काम लेने पर मजबूर कर रहा था। राजकुमार के उठ जाने के बाद उसने जुबैर और दलीप सिंह के सिवा तमाम दरबारियों को रुखसत का हुक्म दिया और जुबैर से कहा, राजकुमार को अबुल हसन के साथ बेहद उनस था। मैं भी उसे अपना भाई समझता था। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं। मुमकिन है कि उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया हो। मुझे सबसे ज़्यादा बेचारी नहीद का दुख है। अभी वो अपनी माँ का गम नहीं भूली। अब यह सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जुबैर ने सवाल किया, नहीद कौन है? राजा ने जवाब दिया, वो अबुल हसन की अकलौती बेटी है। मैं भी उसे अपनी बेटी ही समझता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है। इसके बाद राजा दलीप सिंह की तरफ मुतवज्जे हुआ। दलीप, इन्हें मेहमान खाने में ले चलो। इस बात का ख्याल रखना कि इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं राजकुमारी को उन बच्चों को तसल्ली देने के लिए भेजता हूँ। जुबैर ने कहा, मैं सीधा आपके पास चला आया था, उन बच्चों को अभी तक नहीं देखा। बहुत अच्छा दलीप सिंह, इन्हें उनके पास ले जाओ। महल के दरवाजे पर दलीप सिंह और जुबैर को 19 बरस का एक नौजवान मिला। उसने दलीप सिंह को देखते ही सवाल किया, क्या यह सच है कि अब्बा जान का जहाज जिद्दा नहीं पहुंचा? दलीप सिंह ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और कहा, खालिद, मैं हर शहर में, हर बंदरगाह में उन्हें तलाश कर चुका हूँ, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। खालिद ने कहा, मैं अभी बंदरगाह से होकर आया हूँ। अरब के चंद जहाजरान बताते थे कि उनका जहाज सिंध के साहिल के करीब गर्क हो चुका है। आप दीबल के हकम से मिलते, शायद कोई सुराग मिल जाता। दलीप सिंह ने जवाब दिया, सिंध का राजा और उसके एहलकार बहुत मगरूर हैं। मुझे डर था कि दीबल का सरदार मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना देगा, इसलिए मैंने खुद वहां जाने की बजाय मकरान के मुसलमान गवर्नर से कहा था कि वो अपना एलची भेज कर मालूम करें।
دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا تھا۔ سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق علمی زہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں۔ کیا آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہوئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کروں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ جتنے صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے پر اصرار کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار رویا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، خالد رویا نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔ شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مکان۔ چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کی بجائے اس چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر بید کے مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا، ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا، اوہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کی بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سرندیب کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ کر چند ناریل توڑ لیا۔ ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے باپ کے المناک انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کو روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوں سے زیادہ جگر دوز تھی۔ باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار بحر کے پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا، علی، نہید ابھی تک نہیں آئی، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور راجہ کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے، آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا۔ وہ ابھی تک امی جان کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے۔ زبیر نے مغموم لہجے میں پوچھا، آپ کی والدہ کب فوت ہوئیں؟ انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 6 مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہی، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ زبیر نے اپنی 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفانوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور چینی الفاظ سے ناشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی اور تشفی کے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، خالد، مجھے ان کے حسرتناک انجام کا بہت دکھ ہے، کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، وہ آ رہی ہیں۔ زبیر کی نگاہیں نادانستہ بحر کے دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ نہید آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر رکی اور چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد
वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। जुबैर को एक दिलगुदाज आवाज़ सुनाई दी। क्या यह सच है कि अब्बा जान? फिक्र का आखिरी हिस्सा हिचकियों में तब्दील होकर रह गया। जुबैर नौजवानी हुस्न व वक़ार की एक गैर फ़ानी झलक देख चुका था। उसकी निगाहें इसके लिए तैयार न थीं, और पेशतर इसके कि नहीद का चेहरा नकाब में छुपता। उसकी निगाहों का रुख बदल चुका था। वो सामने देखने की बजाय नीचे देख रहा था। नाजरीन, 10 दिन बाद एक सुबह बंदरगाह पर दो जहाज सफ़र के लिए तैयार खड़े थे। एक जहाज़ यतीम बच्चों और बेवों के लिए जा रहा था, और दूसरे जहाज़ पर दलीप सिंह राजा की तरफ से हजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद के लिए हाथी, सोना चांदी और हीरों के तहफ़ लेकर जा रहा था। हाथी तादाद में 10 थे। बंदरगाह पर जहाज़ में सवार होने से पहले राजकुमार ने अबदीदा होकर खालिद को गले लगा लिया और अपनी मोतियों की माला उतार कर उसके गले में डाल दी। जहाज़ों के बाद बांध खोले गए और हवा के झोंके जहाज़ों को धकेलने लगे। शहर के लोगों ने अपने मेहमानों को आंसुओं और आहों के साथ अलविदा कही। सुबह शाम में तब्दील हो गई, और सरंदीप का सहल उफक पर एक हल्की सी सरसब्ज लकीर नजर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लकीर भी शाम के धुंधलके में छुप गई। वो आंसू जो देर से नहीद की आंखों में जमा हो रहे थे, टपक पड़े। अली भी अपना बई वतन छोड़ने पर कदरे मलोल था, लेकिन उसके दिल में खालिद और नहीद के साथ जाने की खुशी इससे कहीं ज्यादा थी। रात के वक्त मतला साफ था। बच्चे और औरतें अरशे पर खुली हवा में सो गए। नहीद देर तक आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखती रही। चिलमन के दूसरी तरफ खालिद जुबैर और मलहों से बातें कर रहा था। हाशिम एक 8 साल लड़का नहीद के करीब लेटा हुआ था। उसकी माँ फौत हो चुकी थी और बाप अबुल हसन के साथ लापता हो चुका था। चंद दिनों के बाद ये जहाज मालाबार के साहिल के साथ साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में सामान, खुराक और ताज़ा पानी हासिल करने के लिए उन्हें मगरबी साहिल की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होना पड़ा। इस दौरान में उन्हें कोई हादसा पेश न आया। मालाबार की एक बंदरगाह पर चंद अरब ताजरों ने जुबैर का खैर मकदम किया और गुज़श्ता तवील सफ़र में थके हुए मुसाफिरों को 4 दिन के लिए अपने पास ठहरा लिया। इन 4 दिनों में सरंदीप के राजा के गिरां कदर तहफ़ की खबर दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। रुखसत के दिन हाकिम शहर बंदरगाह पर जुबैर और दलीप सिंह से मिला और उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं के हमले के खतरे के पेश नज़र होशियार रहने की ताकीद की। दलीप सिंह ने जवाब दिया, आप फिक्र न करें, हमारे जहाज़ पूरी तरह से मुसल्लह हैं। तीसरे दिन मस्तौल पर से दोनों जहाज़ों के पहरेदारों ने एक के बाद दीगरे उफ़क़ के शुमाल की तरफ इशारा करते हुए दो जहाज़ों की आमद का पता दिया, और जहाज़रान परेशान होकर तख्ता जहाज़ पर खड़े हो गए। दलीप सिंह का जहाज़ आगे था। वो अपने जहाज़ को रोकने का हुक्म देकर जुबैर का जहाज़ करीब आने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों जहाज़ एक दूसरे के बहुत थोड़े फासले पर खड़े हो गए तो दलीप सिंह ने जुबैर से कहा, मुमकिन है वो जहाज़ बहरी डाकुओं के ना हों, लेकिन हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपना जहाज़ मगरब की तरफ ले जाएं, मैं इनसे निपट लूँगा। जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम खतरे में आपका साथ नहीं छोड़ सकते। दलीप सिंह ने कहा, मुझे आपकी हिम्मत पर शुबा नहीं, लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की जान बचाना है। जुबैर ने जवाब दिया, अगर वो वाकई बहरी डाकू हैं तो मुमकिन है कि मगरब की तरफ से भी उन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा हो। इस सूरत में भाग निकलने की बजाय लड़ना कम खतरनाक होगा, और ये भी हमसे नामुमकिन है कि हम अपने दोस्तों की जानें खतरे में छोड़कर भाग जाएं। आपकी मर्जी है, ताहम औरतों को हुक्म दें कि वो नीचे चली जाएं। दलीप सिंह ये कहकर अपने साथियों को हिदायत देने में मसरूफ़ हो गया। जुबैर ने खालिद से कहा, खालिद, तुम औरतों और बच्चों को नीचे ले जाओ। दोनों जहाज़ों के मलाह के कांटे से लैस होकर दूर से आने वाले जहाज़ों को देखने लगे। कुछ देर के बाद दलीप सिंह एक जहाज़ का सियाह झंडा पहचान कर चिल्लाया, ये बहरी डाकुओं के जहाज़ हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। जुबैर ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, भाई, औरतें और बच्चे हमारे पास अमानत हैं, हमें इन्हें सलामती से बसरा पहुंचाना है। अगर हम पर इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी न होती तो हमारा तरीक़ जंग इस तरीके से मुख्तलिफ होता जो मैंने अब तजवीज़ किया है। मैं एक ख़तरनाक मुहिम के लिए तुम में से 2 रज़ाकार चाहता हूँ। इस पर सबसे पहले खालिद और इसके बाद तमाम मलाहों ने अपने नाम पेश किए। जुबैर ने कहा, इस काम के लिए 2 बेहतरीन तराक दरकार हैं। मैं ये काम इब्राहिम और उमर को सौंपता हूँ। जुबैर की हिदायत पर दोनों जहाज़ों से 2 कश्तियाँ समंदर में उतार दी गईं
اور ان کے ساتھ بادبان باندھے گئے۔ دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی۔ ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے۔ ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔ زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیے اور ایک تیر سون سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، نہیں تیروں کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نیچے۔ نہید نے اطمینان سے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی۔ لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھی لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشلوں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے۔ لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندیں لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے، بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلوں کو جہازوں کے بادبانوں تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرہ سے بچنے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں 8-10 لٹیرے کمندیں ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبیر نے مرحبا کہا۔ نہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھار نکلی۔ نہید نے اس کی قمیض کی آستین اوپر چڑھی اور جھٹ سے زخم باندھ دیا۔ زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سہما لامایوس ہو کر پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے نہید سے کہا، نہید اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔ نہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت معمولی زخم ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ جلتے ہوئے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ عمر اور ابراہیم اپنا کام کر کے جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زبیر نے اپنے جہاز کو نظر سے محفوظ پا کر لنگر ڈالنے اور رسوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھے۔ خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دشمنوں پر تیروں کی مشق کر رہے تھے۔ زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور لٹیرے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رکی۔ ایک قوی ہیکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملا کشتی کو دھکیلتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یکے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے حلالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنبھل سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔
जुबैर ने उसकी ज़बान पूरी तरह ना समझते हुए भी महसूस किया कि वो लुटेरों के मज़लम की शिकायत और उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। जुबैर ने अपनी इस्तात के मुताबिक सिंध और सरहदीप की मिली जुली ज़बान में उसे तसल्ली दी। नौजवान और लड़की उसके दोस्ताना लहजे से मुतासर होकर तशक्कुर अमेज निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी सहमी हुई आवाज़ गले में अटक कर रह गई। वो आंखों में आंसू भरकर जुबैर की तरफ देखने लगी। उसकी उम्र 14-15 साल के लगभग मालूम होती थी। खूबसूरत चेहरा दोपहर के फूल की तरह किमलाया हुआ था। सबसे आखिर में डाकू का सरदार जहाज पर पहुंचा। उसकी आंखों में निदामत के आंसू की बजाय इंतकाम की बिजलियां थीं। थोड़ी देर में दलीप सिंह अपने जहाज से उतरकर कश्ती के जरिए जुबैर के जहाज पर पहुंच गया। उसने आते ही डाकू के सरदार को मारने के लिए चाबुक उठाया, लेकिन जुबैर ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। दलीप सिंह ने जुबैर की कमीज की हसीन को खून आलूद देखकर पूछा, आप जख्मी हैं? जुबैर ने बेपरवाही से जवाब दिया, यह मामूली जख्म है। खुशपोश नौजवान ने कुछ कहकर दलीप सिंह को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। इसके बाद दलीप सिंह ने डाकू के सरदार से चंद बातें करने के बाद अरबी जबान में जुबैर के साथियों से कहा, कश्ती में एक संदूक पड़ा हुआ है, उसे ऊपर ले आओ। मलाहों ने संदर की लकड़ी के छोटे से संदूक को रस्से के साथ बांधकर ऊपर खींच लिया। दलीप सिंह ने ढक्कन ऊपर उठाया और तमाम मलाह हैरान होकर सोने, मोतियों और जवाहरात से भरे हुए संदूक को देखने लगे। जुबैर के इस्तफसार पर दलीप सिंह ने खुशपोश नौजवान से चंद सवालात पूछे और उसने अपनी आप बीती सुनाई। नौजवान का नाम जयराम था। वो काठियावाड़ के एक आली नस्ब राजपूत खानदान का चश्मो चराग था। अवाइल शबाब में उसे शोहरत और नामवरी का शौक सरजमीन सिंध तक ले गया। ब्राह्मणाबाद के एक मेले में उसने तीरंदाजी में अपने कमालात दिखाकर सिंध के राजा को अपना कदरदान बना लिया। राजा ने उसे अपनी फौज में एक मामूली ओहदा देकर अपने पास रख लिया। 2 साल की खिदमत गुजारी के बाद जयराम ने दीबल के नए हाकिम की जगह हासिल कर ली। दीबल में आए हुए उसे एक हफ्ता न हुआ था कि घर से उसे अपने बाप की वफात और माँ की अलालत की खबर मिली और वो चंद माह की रुखसत लेकर काठियावाड़ पहुंचा। घर पहुंचने के 10 दिन बाद उसकी वालदा भी चल बसी। घर में अब सिर्फ उसकी एक छोटी बहन माया देवी थी। जयराम ने रिश्तेदारों की नसीहत और माया देवी के आंसू से मुतासर होकर वापस सिंध जाने का ख्याल छोड़ दिया, लेकिन 4 माह घर में क्याम करने के बाद उसे अपनी पुरसकून जिंदगी तलख महसूस होने लगी और एक दिन उसने काठियावाड़ के राजा की खिदमत में हाजिर होकर मुलाजमत की दरख्वास्त की। ये वो ज़माना था जबकि सिंध के राजा ने अपना हल्का इक़्तिदार वसी करने के लिए पड़ोस की छोटी छोटी रियासतों से छेड़छाड़ शुरू कर रखी थी और ख़ुद मुख्तियार सरदार और राजे उसे अपना ताकतवर हमसाया तस्लीम करने के सबूत में अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उसकी नज़र किया करते थे। काठियावाड़ के राजा को अगरचा बरह रास्त सिंध के राजा से कोई खतरा ना था, ताहम वह कुछ सोने और चांदी के एवज उसे अपना दोस्त बनाना गनीमत समझता था। जयराम को अपने दरबार में कोई ओहदा देने की बजाय उसने सिंध में उसके असर और रसूख से फ़ायदा उठाना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया और उसे सोने, जवाहरात और मोतियों का एक संदूक देकर सिंध के राजा की खिदमत में भेज दिया। जयराम को यकीन था कि राजादार उसे वापस न आने देगा, इसलिए उसने अपनी अकेली बहन माया देवी को घर पर छोड़ना मुनासिब न समझा। माया देवी भी उसके साथ जाने पर बजी थी, इसलिए ये दोनों अपना घर बार चचाजाद भाई के सपुर्द करके सिंध की तरफ रवाना हो गए। लेकिन काठियावाड़ और सिंध के दरमियान उनके जहाज़ को बेरी डाकुओं से मुकाबला करना पड़ा। उसके साथी बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकुओं के सामने उनकी पेश न गई। डाकुओं ने जवाहरात के संदूक पर कब्जा कर लिया। जयराम और माया देवी के सिवा उनके बाकी साथियों को समंदर के किनारे लाकर आज़ाद कर दिया। डाकुओं का सरदार यह समझता था कि जयराम और माया देवी राजा काठियावाड़ के अजीज हैं और वह उनकी जान बचाने के लिए एक माकूल रकम अदा करने पर आमादा हो जाएगा। इसलिए वो काठियावाड़ के साहिल के गैराबाद हिस्से पर लंगर अंदाज होकर राजा से यह सौदा करना चाहता था, लेकिन उनके एक जासूस ने उसे सरनदीप के जहाज़ों की आमद की खबर दी और उसने काठियावाड़ ठहरने की बजाय मालाबार का रुख किया। जुबैर ने यह किस्सा सुनकर फिर एक बार जयराम और उसकी बहन को तसल्ली दी और कहा कि ये लुटेरे जैसे हमारे मुजरिम हैं, वैसे ही आपके मुजरिम हैं। जयराम ने कहा, जब इन लोगों से आपका मुकाबला हुआ था
تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے ایک کونے میں بند کر دیا گیا تھا، اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے میں شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا، لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا، اور ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار ہونے سے پہلے یہ وعدہ لیا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو، انہیں قید میں رکھا جائے۔